Squishy the Fluff. Let's break. Squishy yang paling tidak suka. Squishy paling crack. Pasti belum sholat. Sorry for back sound tadi. Squishy yang rare paling dipunya. Hayaru Milk Bottle. Squishy pertama yang dibeli. Emoticon donat. Super crack. Squishy warna yellow. Ini ya squishy yang yellow. Squishy homemade. Mellow marshmallow, Pokemon, and Pinky marshmallow. Squishy yang punya teman. Cornetto ice cream. For the story. Jadi pertama tuh ke bawah atau aku main ke rumahnya dia tuh, ada aku ikut dan ada aku tuh nge-squishy ini, dan pas di mobil ini terbawa. Singkat cerita ya, Hello Kitty Collection, Hello Kitty Cream Puff, cuma satu ya karena aku nggak begitu suka Hello Kitty. Real Kuma Cake Roll is one collection of real Kumas. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.